नमस्कार दर्शक बंधु आज आसन देखा ड्रेसिंग टेबल जोटा कि आम आफ्टिल इंटर एंड कोर नुआ मॉडल बाहरी शागुआन शागुआन हूँ ग्यारंटी वाला शागुआन आमर हाइट रत फुट चौड़ा रीन फुट 3टा ड्र ड्रे आपंकर चैनल लगी आराम से स्मूथली जावासा कर प्लस ड्रे खोदे रही प्लस 3टा डोर रही डोर साथ आपंकर मिरर फ्रेम देखुं कार्विंग हाथ कार्विंग कौन मेसीन कार्विंग नुहे प्लस ये 1.25 काठर तैयारी रोज आपंकर देखिपर आप आउ गोटे मॉडल अच्छे से शागुआन सब यार चौड़ा रोचे 2.5 फुट हाइट रोचे 6.5 फुट आपंकर सेमती 4टा ड्र कार्विंग ये हूँ आज्ञा क्वीन साइज आना दिखाई क्वीन ड्रेसिंग टेबल 100% ठीक रहा ग्यारंटी रहा गोटे मॉडल अच्छी हूँ बटरफ्लाई देखिए आना हूँ बटरफ्लाई ये भी शागुआन तैयारी आमर प्लस 3टा ड्र रही देखिपर आप 3टा ड्र 3टा देखिपर डिजाइन 3टा ड्र बंद हाँ ड्र बंद है सब मॉडल देखा प्लस एपटे डोर गोटे बड़ डोर रोचे 1.5 फुट हाइट प्लस ये गैप रोचे गोटे आप पाइबे स्टूल पाइबे जोटा बसिक ड्रेसिंग टेबल स्टूल हाँ ड्रेसिंग टेबल स्टूल पाइबे बसिक छुटी आज्ञा प्लस ये भी 5 mm मिरर लाइफ टाइम ग्यारंटी शागुआन काठ शागुआन काठ लाइफ टाइम ग्यारंटी काम भी 100% ग्यारंटी हाथ खोदे आज्ञा सब आम हाथ खोदे आप चाहिए आप वर्ष आसी विजिट करेंगे देखी दो सब हाथ खोदे आज्ञा मेसीन खोदे एम डिजाइन आसबन आज्ञा देखिपर आप टोटाल हाथ खोदे टोटाल नेचुरल पॉलिश आम ग्लसी हाई ग्लसी पॉलिश आम कर हाई ग्लसी प्यू पॉलिश हो चाहिए जब मैट करेंगे आप चाहिए वाल आउट कलर करेंगे आप चाहिए जब फुल नेचुरल करेंगे जमी आप चाहिए सेमती हाँ वालेट कलर एक्सट्रा रोचे आज्ञा से कस्टमाइज हो वालेट कलर एक्सट्रा आसो आम पाखे तो बहुत गुड़े मॉडल अच्छे आप देखिए आसतु ये हूँ ओभाल ड्रेसिंग टेबल ओभाल ड्रेसिंग टेबल ये हूँ हंस मॉडल हंस मॉडल रोचे प्लस आपंकर दी साइड 2टा डोर रोचे आप देखिपर 2टा डोर रोचे दी साइड रे प्लस तले गोटे डोर रोचे बड़ डोर एपटे गोटे डोर रोचे प्लस आपंकर मझे ड्र 2टा रोचे हाँ ये ड्र हंस मॉडल आज्ञा हंस मॉडल रोचे पॉलिसी पर आज्ञा आप खाली टिके नेबे केयर नेबे खाली गोटे ओदा कपड़ा करके सप्ताह को थरे हो 15 दिन थरे हो चुपुड़ देवे स्मूथ कपड़ा पोछि देवे कलर सेम आराम से 5-7 वर्ष पड़ेगा ये हूँ फुल 100% शागुआन तैयारी लाइफ टाइम ग्यारंटी आज्ञा चांस नहीं आज्ञा आप चाहिए बिना पॉलिसी आम देखिए ये गोटे रोचे आसवे से ओभाल मयूर डिजाइन देखिपर मयूर ये भी सेमती 2 पट डोर ड्र ड्र चैनल आम सब ड्रे हेवी चैनल लगुच जोटा कि लॉन्ग लास्टिंग रेट आमर बहुत सस्ता अच्छे आज्ञा एमआरपी रही 20,700 डिस्काउंट मिलूँ 10 ରୁ 20% आज्ञा होम डिलीवरी आफ्टर 20 किलोमीटर भीतर होम डिलीवरी 20 प्लस हो गले आपन को जहाँ चार्जेस लगे पे करियो पड़े आज्ञा आ कोन मॉडल अछि आपन ये गोटे अच्छे आज्ञा गोलाप मॉडल फुला आज्ञा रोचे से ओभाल मॉडल ये हूँ गोलाप ड्रेसिंग टेबल आना आ रेट भी पाखापाखि सेया रोचे आप से लगे माने रेड सेया राठ से शागुआन रहा प्यू पॉलिश मेलाबाइन ग्लसी पॉलिश रही जमी चाहिए सेमती करेंगे आ गोटे रोचे ये देखो प्लेन मॉडल ये प्लेन मॉडल ड्रेसिंग टेबल तले गोटे बड़ ड्र चैनल चैनल देखी पारे चैनल लगे भीतर बाहर पॉलिश सब दुकान क्वालिटी समस्ते आज्ञा करते सेकेंड क्वालिटी काठरे करते सेकेंड क्वालिटी करी कहते आम सब फास्ट क्वालिटी करूँ कि आम हूँ मीडियम क्वालिटी आज्ञा सेकेंड क्वालिटी नुह कि मिछ कथा कहबूनी फास्ट क्वालिटी नुह ना मीडियम क्वालिटी आम काठरे देखिए ग्रेन्स रहा देखिपे भेन्स सब देखा
ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ସେଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କଣ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ହେଇପାରିବ? ବାହାଘର ସେଟ୍ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ବାହାଘର ସେଟ୍ ଅଛି 135 ଅଛି 1,35,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି। ତାପରେ 6ଟା ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର 4-5ଟା ଜିନିଷ ଫ୍ରି ବି ରହୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କଷ୍ଟମାଇଜ କରିକି ନେଇପାରିବେ। କେତେ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି? ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆମର ଆଜ୍ଞା 13,000 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ଅଛି। 13,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ ରହିବ? 13,580 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଡୋର ରହିବ ମିରର ଫ୍ରେମ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମିରର ଫ୍ରେମ ଟା ଡୋର ରହିବ। ଭିତରଟା ଟୋଟାଲ ବକ୍ସ ରହିବ। ଟୋଟାଲ ବକ୍ସ ରହିବ ପ୍ଲସ ତଳେ ଦିଟା ଡ୍ର ରହିବ। ବଡ ବଡ ଡ୍ର ଦିଟା ବି ଅଛି। ଦେଢ ଫୁଟରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୋଟେ ତା ତଳେ ଦିଟା ଡ୍ର ରହିବ। 13,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। 13,580 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ 13,000 ତା ଉପରକୁ ଆସିବ 14,290 ଇଏ ରହିବ 1.5 ଫୁଟ ଇଏ ରହିବ 2 ଫୁଟ ଇଏ ବି ସେମ୍ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଡୋର ରହିବ ତାପରକୁ ଇଏ ରହିବ ଆଜ୍ଞା 14,000 ଡୋର ରହିବ ବକ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଆଲମାରି ବି ସେ ଆଲମାରି ପ୍ରକାର ବି ୟୁଜ ଆଜ୍ଞା, କରିପାରିବ, ଆଜ୍ଞା। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ପ୍ରକାର ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ। 14,000 ପରେ 20,000 ଏମଆରପି ଅଛି 20,000 ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ରୁ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ ଟା କହିଲେନି କୋଉ ଜାଗାରେ? ଲୋକେସନ ହଉଛି ଆମର କଟକ ପୁରୀ ବାଇପାସ ରୋଡ ପାଣ୍ଡରା ଛକରୁ ଆଗକୁ କେଶୁରା ଛକର ପଛକୁ ମଝିରେ ରହିବ। ନିୟରେଷ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି ପଲ୍ଲବୀ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପଟା ରହୁଛି ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବେ। କେଶୁରା ଛକରୁ ରଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ପାଣ୍ଡରା ଛକରୁ ରାଇଟରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। NH ଉପରେ ବାଁ ପଟେ। ସାର୍ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା? ଫୋନ ନମ୍ବର ହଉଛି 9853773468 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 9658075468 ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଏରିଆଟା? ଏରିଆ ହଉଛି କେଶୁରା। ଦୋକାନ ନାଁ? ଦୋକାନ ନାଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଶକ୍ତି ଟିମ୍ବର ଡିପୋ ଆଣ୍ଡ ଆଫଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଣ୍ଡ କୋ ଆଚ୍ଛା ୱିଥ କାଠ ୱିଥ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର। ସାର୍ କେତେଟାରେ ଖୋଲା ହଉଛି କେତେଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହଉଛି? ଆମର ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 9ରୁ ଖୋଲା ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ। କାଠ ସେକ୍ସନଟା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଯେମିତି ସଣ୍ଡେ କଣ ଅଲଗା ଦିନ କିଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ରହୁଛି? ନାଇଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ସିଏ ହଉଛି ହୋଲି ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ୱିକଲି ହଲିଡେଜ ଅଲଗା ଅଛି। 365 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଖୋଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଆସିପାରିବେ ଆସିଲେ ସକାଳ 9 ରାତି 9 ଭିତରେ ସକାଳ 9 ରାତି 9 ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ lunch time ଦ୍ୱିପହରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ରହୁଛି ଦିନ 2ଟାରୁ 3ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ରହୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଭିତରେ? ପିଲା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବେ ଆମେ ଆସିକି ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି।